ଟ୍ରିପ୍ ନ जो जानी पारुथिबे केनाडा इसचे काଣା करूचे चलन देखमा भितरे का काଣା अछि काଣା नाही आउ जो हम सांग माने आज ब्लॉग स्टार्ट करछु हमर कॉलेज कैंपस नु भाबुछु आज गोटे नुआ जगह के जिमा एक्सप्लोर करबा आपन को भी देखेबा चलन मोर संगे से जगह केन लोग अछि काଣା अछि देखिबी चलन मोर संगे मुई यार मोर सांग तबर भारी जिथुनु कॉलेज नु आ कॉलेज पाखे का अछि हमर का जे कि इना बेले हमर कॉलेज पूरा सिविल टाउन से ऊपर ने किनी तो पाखे अछि चलन देखन रास्ता ने काଣା काଣା कंता करछि काଣା नहीं आउ चलन देखमा हटी पुन्ना काले कांता रोउथिले आर नुआ काले कांता रोउछन देखबा चलन पुन्ना काले काଣା यूज करथिले काଣା नहीं आर हमर आदिवासी भाई मन काଣା स्मृति रखिछन चलन देखि कि नायबा आपन को भी देखि कि ना कहबा तो सांग माने मु पछाडी देखि करथि ट्राइबल म्यूजियम आ सियार के मु गला परे देखेबी तुमको काଣା अछि काଣା नहीं चलन मु संगे देखो ना हमर पछाडी कांता दिसि ट्राइबल म्यूजियम मस्त बनैछन मात भीतर पसी गली ना हेते ट्राइबल म्यूजियम स्टार्ट किछि हमर एंट्रेंस नु एंट्रेंस आर मु जाउ छ म्यूजियम आर के चलन म्यूजियम जाइना देखी काଣା अछि काଣା नहीं मु बहुत दिन हला ना विजिट करथिली जे सर तुम वीडियो नहीं देखेती एटा एटा बहुत दिन पर आइला परे तुम वीडियो देखौ छ आरो चलो एंट्रेंस से जाइना तुम वीडियो देखौ छ काଣା अछि काଣା नहीं आ तो इनु स्टार्ट हो छ राउरकेला वन राउरकेला आ एटी हमर अछि कमांड सेंटर देखो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर राउरकेला रो आ आई जे देखो इधर राउरकेला जनजाति संग्रहालय राउरकेला ट्राइबल म्यूजियम जेनटा कि हम जाऊ छु एबे चलो देखबा काଣା अछि काଣା नहीं तुमको देखेबी आ सो स्टार्ट हितला वीडियो इनु चलन देखबा भितरे काଣା अछि काଣା नहीं आर इनो भाई बहन माने सब टिकट काटुथिले देखो केते भिड़ो छन आर फोटो फुटा भी उठाउथिले ना हो तो चलो ना हमें जीवा टिकट काटी कि तुमके कहबा केतना टिकट नाला काଣା करला आरो तो भाई बहन माने 30 टका लेखा टिकट नउथिले म्यूजियम रो आर चलो भीतर के जिना देखेबी काଣା अछि काଣା नहीं आर इनो सब घर माने थिला भाई माने देखो केन हिसाब रे कांता स्टाइल ने हमर आदिवासी भाई माने घर बनासन देखि देखो टिके एंदा थिला सांताळ घर माने एंती बनासन तापर मुंडा भाई माने कांता घर बनुचन देखो एंता सब जिन भाई माने जदी बिलोंग्स करछन ते हम आदिवासी भाई माने टिके मैसेज करबो तो एंता बनासन कि कांता भल बनासन ले मैसेज करिना जणेबो टिके आइडा देखो भाई भुइया घर माने कांता आइ मेलछा मुलछी कुकुडा कुकुडी सब रखि दिथिले ना माने भल दिसतिला जे माने जाबी को भाई गां आदिवासी भाई माने घर देखिना मु मात्र फोटो फुटा नउथिल ना मु जाबी बोलो भाई माने भल से बनैथिले ना देखो इनो लंगल गार्ड ने फोटो उठौथिली तापर देखो ए काथी ने भी पिक्चर बना बनैथिले जेंटा तारे हम पलेइस्तनो सीढ़ी रास्ता की काजी सीढ़ी ने हम जोथनो ऊपर ने ऊपर भी थिला देखबाटा चलन देखी ऊपर काଣା एकथिला काଣା नहीं ऊपर के हम जाउ देखो ऊपर भी काथरी बनै जन भल भल पिक्चर माने देखु छ तो खतरनाक दिसतिला बोल छ मात्र जाई बोलो गोटे भल बनै जन म्यूजियम टा जेंटा हम ट्राइबल कम्युनिटी के मात्र भल से शो करि परछि आर लोग माने भी जानी परथिबे केनता केने जगह न केन ट्राइबल बिलोंग्स करसन तो इनो देखो भाई माने रेस्ट्रिक्शन थिला वीडियो हेलो भाई माने भीतर बढ़िया से बनै जन डिजिटल ने माने देखि होछि जेंटा कि जानी परबो हमर जाति भाई माने जेन हमर आदिवासी भाई माने कांता रहसन काଣା रहसन और केडा काଣା करसन सब थिला भितरे तापर मुई मोर संग भारी जितनु ऊपर साइड देखबा लागि ऊपर साइड ने बोल सब रखी थिले चलन ऊपर देखिबी काଣା अछि काଣା नहीं आरो तापर हम बाहर जितनु भीतर साइड देखबा लागि भितरे काଣା अछि काଣା नहीं इनो देखो भाई बहन ने मोटका अछि जेन पुरना काले जेन मोटका ने रखन के चाउल तापर पानी फानी जेन रखसन जेन एदा देखो एटा माने अछि केंदा साइज कोने रखिजन सुंदर से तापर देखो भाई एटा माने बिरसा मुंडा घर प्रतिमा अछि जिन जिन माने हमर आदिवासी भाई माने जेना करिजन बड़ बड़ काम जेंदा कि हमर स्वाधीनता रे हेल्प करछन कि जाना भी करछन ताकर प्रतिमा सब थुआ आइचे आ ताको विषय सब लिखाइचे से काଣା करछन काଣା नहीं केतला आसले त हम देखबो न विजिट करबो मस्त न बनैजन मत आर तापरे हमें देखलु अलका साइड ने थिला जेन जेन आदिवासी झियो माने तांको लाइफ रे काଣା करछन काଣା अचीव करछन तांको सब फोटो थिला जेनता कि दे गोटे थिला पायलट आ आगरे हमर द्रौपदी मैम कर भी फोटो लगैथिले काहे कि से भी हमर ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग करछन आ राष्ट्रपति ओछन से भी आ इरा फोटो प्रतिमा सब लगा हैतिला भल भल दिसतिला तापरे सब जेन माने आदिवासी जो माने काଣା काଣା करिजन तांको लाइफ रे अचीव करछन तांको फोटो सब लगाइतिला तापरे मुई हमर संग भीतर आड़े पलाइदिनु भीतर आड़े गला आड़े गोटे भल जिनिस देखनु जेन आदिवासी कम्युनिटी रे जेन पूजा नहीं करन के जेन महापुरु के से महापुरु सबटा प्रतिमा रखी थिले जेंता देखो इनो ने भी रखी जन सब मतलब जेन महापुरु के जेन माने पूजा करसन अंता फोटो थिला तापर एटा रखी थिले तांको अस्त्र वस्त्र आदिवासी टाइम रे जेन अस्त्र यूज होतला एटा तांको रखा हैतिला देखो नंगल एटा माने सब रखा हैतिला एटा देखु जो तो फोटो विश्वास करे देवता हंता फोटो दिसतरा बोल छ
ତାର ପୁରୁଣା କାଳେ ଯେନ୍ତା ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ କାଣା କାଣା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଏଇଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ତାର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ରଖାହେଇଥିଲା ଦେଖୁଛ ତ କେନ୍ତା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କେତେ କେତେ ଓଜନର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାପରେ ସବୁ ଫଟୋ ଫୁଟା ଥିଲା ଦେଖ ତାପରେ ଭାଇମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଯେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ଥାଏ କାଁ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରେ ଥିଲା ଯେନ୍ଟା ଆଉ ସେଠୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଫଟୋ ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଫଟୋରୁ ଦେଖିନା ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜିକାଲିର ନେଚର ଆଉ ଆଗର କାଳର ନେଚର ସେମାନେ ପୁରା ନେଚର ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିନା ରହୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଭାଇମାନେ କିଏ ବି ନେଇ ଯିବାର ନା କାହିଁ ଆଉ ଗାଁ ଗଲେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି ସମାନ ନା କାଣା କର୍ମା ସେ ସମାନ ଆଉ ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାଙ୍କ ରହଣି ସହଣି ସବୁ ଦେଖୁଛ ତୁ ଖତରନାକ ଗୁଡ଼ା ଦିଶୁଛି ଫଟୋରୁ ସବୁ ଦେଖିକିନା ଜାଣିପାରୁଥିବ ନା ଯାଇ ବୋଲ ଭାଇମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସବୁ ମିଶିକିନା ଯେଣା କରସନ୍ ନା ହେଟା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ମାତ୍ର ବାକି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ନାଇଁ थे ଯେନ୍ଟା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସବୁ ମିଶିକିନା ତାଙ୍କର ସେ ପୂଜା ହଉ କି ଜାଣା ବି ହଉ କି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବନା ହଉ କି ତାଙ୍କର ଭୋଜିପତ୍ର ହଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ମିଶିକିନା କରସନ୍ ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ନାଇଁ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଦେବତାମାନକେ କେନ୍ତା ପୂଜା କରସନ୍ ସବୁ ମିଶିକିନା ମାତ୍ର ଖତରନାକ ଦିଶି ବୋଲଛେଁ ଆରୁ ଯେନ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ଆମର୍ ଆଡ଼େ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ହେସି ଯେନ୍ଟା ଆମର୍ ପୂଜା ଖତରନାକ ଲାଗ୍ସି ଆମର୍ ଛତର ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବାହାର୍ସି ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଜାତି ଭାଇ ହନ୍ କି ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକିନା ଆମ ଛତର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁଁ ଏତେବେଳେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଛତର ଯାତ୍ରା ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଆର୍ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ ନା ଆଉ ଯେତେ ଫଟୋ ଦେଖବ ଆର୍ ଜାଣା ଦେଖବ ନା ଭାଇମାନେ ତମେ ଏତ୍କି କଲଚର୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜାଣିପାରବ ଆର୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କାଣା କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କେତେ ଟାଇପ୍ର ଅଛନ୍ ସବୁ ଜାଣିପାରବ ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ କେବେ ଆସିକିନା ଦେଖବ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଜାଣିପାରବ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେନ୍ କେନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖମା କେନ୍ କେନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଜାତି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ଆର୍ ଆମେ ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ଦେଖିଛୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକମାନକେ ଆଉ ତମର ଏରିଆରେ କିଏ କିଏ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଦେଖ କମେଣ୍ଟରେ ମେସେଜ୍ କରି ଜଣାଅ ଆର୍ କାଣା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର୍ କାଣା କହେମା ଓଭରଅଲ୍ ତ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭଲ୍ କରାହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିକେ ଶୋ କରାହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ କି ଖତରନାକ କରାହେଇଛି ପୁରା କୋଣ ଅଣୁକୋଣ ଦେଖାହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାକେ ଯାହା ବି କୁହ ମାଟିରେ ବନେଇଥିଲେ ଭଲ୍ ଦିଶୁଥିଲା ଆରୁ ଯାହା ବି ଭଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କଲା ମାତ୍ର କରିଛନ୍ ବୋଲଛେଁ ତାପରେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ କଲେଜ ଆଡ଼କେ ଆର୍ କାଣା କର୍ମା ବୋଲି କିଛି ତ ନାଇଁ ନା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଭୋଗ ବି କରୁଥିଲା ତ ମୁଇଁ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିକିନା କଲେଜ ଆଡ଼କେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆରୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆସିଥିବା ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ